ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 161 भक्ति ही सार। एबे ठाकुरे भावस्थ अवस्था नाना देवदेवी फटोगुड़िक देखुंट तापर कहते जेपरी सांग मानक मध्यरे रहिबो सेपरी स्वभाव होइजिबो। सेथिपाई छबिर मध्य दोष रजगुण विषयक छवि घरे रखिले मनरे मध्य रजगुणी होइजिबो। कहउछंती गछ देखिले तपोवन मने पड़े। ऋषि तपस्या करुछंती उद्दीपना हुए। सिंथीर ब्राह्मण आछंती से काशीरे रही वेदांत पढ़िथिले। ठाकुरे तांको पाखरु दयानंदଙ୍କ कथा जानिबाकु चाहिले। दयानंद देवता मानती किंतु आम मानक परि मानती नहीं। साधारण भाव में देवता जो मानक कहा जाए से माने टिके उच्च श्रेणीर जीव मात्र। से माने स्वर्गरे भोग सुखरे थांती एवं भोगर आकांक्षा मध्य थाए। सेथिपाई त्यागी पुरुष माने एही सबु देवतांक प्रति आकृष्ट हुअन्ति नहीं। जो माने एही समस्त देवतांकु चाहती से माने स्वर्ग सुख चाहती किंतु स्वर्ग सुख एही जगतरे चरम काम्य नुहे। कथारे कथारे सिंथीर पंडित कर्नेल अलकटंक प्रसंग उठाइले। से थियोसफीर जड़े प्रधान प्रचारक थिले। पंडित कहउछंती से माने कहती सबु महात्मा अछंती पुणी चंद्रलोक सूर्यलोक नक्षत्रलोक यही सबू अच्छी। सूक्ष्म शरीर रे सही सबु जगह को जाई हुए। ठाकुरे टिके विरक्त हेले एवं से सबु आलोचना को गले नहीं। से कहिले भक्ति ही एकमात्र सार। ठाकुरंकर कौनसी विशेष मतवाद प्रति पक्षपात वा विरूपता नहीं। जे कौनसी मतवादर जदि उद्देश्य हुए भगवान को उपरे भक्ति लाभ ताहले ताहा भल। उद्देश्य आड़क लक्ष्य रखी विचार करी देखा हुए। ठाकुरे राम प्रसादंकर गोटे गीत गाइले। तार भाव होछि केवल बुद्धि साहाय्य तांको जणा जाय नाही। शास्त्र कहउछंती नैसा तर्केण मतिरा पनैया। विचार द्वारा तांको पाई हुए नहीं। न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहु शास्त्र अध्ययन करी मध्य नुहे। शुद्ध बुद्धि अर्थात वासना शून्य पवित्र जो बुद्धि से ही बुद्धि द्वारा ही भगवान स्वरूप प्रकाशित हुए। तापरे कहिले साधनार खूब दरकार। हठात कौन ईश्वर दर्शन हुए। यार भाव होछि साधना करिवु नाही चेष्टा करिवु नाही अथच किछि गोटाए बड़ जिनिस आशा करिवु कहबू ईश्वर दर्शन करिवु। यह कौन संभव। तांको दर्शन करने को हेले जहाँ सबू करणीय से गुड़िक आमे करिछु कि। अनेक कहती ईश्वर जे अछंती तार प्रमाण कौन। प्रमाण देव किए। से कौन इंद्रियग्राह्य वस्तु जे इंद्रिय द्वारा प्रमाण करा जिवो। यह सेपरी प्रमाण करा जाय नाही। उपनिषद कहिछंती जे सही वस्तु आखि द्वारा देखा जाय नाही कान द्वारा शुणा जाय नाही मन द्वारा चिंता करा जाय नाही। जे इंद्रियातीत तांको चक्षु कर्णर विषय करी देखिया पई चेष्टा करिबा बातुलता मात्र। इंद्रिय साहाय्य कौनसी दिन भगवान को साक्षात करा जिवो नाही। अर्जुन को भगवान विश्वरूप दर्शन कराइथिले किंतु साधारण चक्षुरे नुहे। भगवान तांको दिव्य चक्षु देइथिले। सेतेबेले अर्जुन देखि पारिथिले सबु जगार एहिपरि दिव्य चक्षु माने जो आखिर उपरे मायार आवरण नहीं। अज्ञान द्वारा जो चक्षु आवृत नुहे से ही चक्षु द्वारा आत्मवस्तु को दर्शन करा जाए। या परे ठाकुरे कहउछंती श्रीकृष्ण पुरुष राधा प्रकृति चित् शक्ति आद्याशक्ति। राधा प्रकृति त्रिगुणमयी। एहांक भितर सत्व रज तम तीन गुण अच्छी। जेपरी पियाज छड़े छड़े गले प्रथमे नाली कला मिशा खड़ तापरे लाल तापरे धला खड़ बाहरी थाए। वैष्णव शास्त्र अच्छी काम राधा प्रेम राधा नित्य राधा। काम राधा चंद्रावली प्रेम राधा श्रीमती नित्य राधा नंद देखिथिले गोपालंक कଳରେ। यही चित् शक्ति एवं वेदांतर ब्रह्म अर्थात पुरुष अभेद। तापरे आउ टिके परिष्कार कहउछंती सीता कहिछंती मु ही गोटे रूपरे राम गोटे रूपरे सीता होइछि। अर्थात जी गोटे रूपरे पुरुष होइछंती से ही आउ गोटे रूपरे प्रकृति होइछंती।
ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ସେ ଜଗତ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁକିଛି ହିଁ ଶକ୍ତିର ଇଲାକାରେ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ଥରେ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାହୋଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନ୍ନ ମତବାଦ, ତାହା ହେଉଛି ଶାକ୍ତାଦ୍ୱୈତ। ନିର୍ବିଶେଷ ଅଦ୍ୱୈତ ଯାହା ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହା ତାହା ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା, ଯାହାକି ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ମାନେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଶାକ୍ତ ମତରେ ମାୟାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମାୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବ୍ରହ୍ମାତିରିକ୍ତ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟଟି କେବଳ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୀତାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଦି ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଜଗତକୁ ଧରି ଜଗତର କାରଣରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେପରି ୟତ ବା ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ येन ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ୟତ୍ ପ୍ରୟନ୍ତଭିସମ୍ବିଶନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅତୀତ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଧରିପାରୁନାହୁଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଏହାର ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରର କଥା। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଦୂର ଯାଇନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଯେତେ କ୍ଷଣ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଜଗତ ବୋଧ ହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ କାହିଁକି? ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଏହି ବୋଧ ନେଇ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ସଂସାର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି କି ଯାହା ସଂସାରର ବାହାରେ? ଯେତେ କ୍ଷଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଦେହ ଆଦିରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଯିବା ନୁହେଁ। ଦେହଟି ନେଇ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ଦେହ ରୂପକ ସଂସାର ସାଥିରେ ରହିବ। ଫଳତଃ ଯଦି କେହି ମୋର ଦେହ, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ସର୍ବତ୍ର ହିଁ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ବଢ଼େ। ପ୍ରକୃତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କେବଳ ମାତ୍ର ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସିଠାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାପରେ କହିଲେ, ପୁଣି ଦେଖ, କେବଳ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର କଥା। ବିଚାର ହୁଏତ କଲି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ତାହା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି? ନ ପାରିଲେ ସେହି ବିଚାରର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଏବେ ହିଁ ବିଚାର କଲି ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା, ଅନିତ୍ୟ, ପୁଣି ଷୋହଳଅଣା ମନ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସଂସାର ଆସକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଲା। ଅତଏବ ବିଚାର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଗୋଟିଏ ବିଳାସ ମାତ୍ର। ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ସେହି ମନରେ ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ବିଚାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରେ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଷ୍ଫଳ କହିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଶୁଷ୍କ ବିଚାର ଯେ ଅର୍ଥହୀନ, ସେହି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ତାହା ନିରାନନ୍ଦମୟ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବିଚାରର କଥା ଠାକୁରେ ଏଠାରେ କହୁନାହାନ୍ତି।
ବାହ୍ୟ ବିଚାରର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେପରି ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯାହା ଭାବୁକତା ମାତ୍ର, ତାହା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଭଗବତ୍ ବିଷୟରେ ତନ୍ମୟତା ବା କ୍ଷଣିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହୃଦୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଭକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ହିଁ ନିରର୍ଥକ। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯେ ଭକ୍ତି ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ମନକୁ ସରସ କରେ। ତାପର କଥାଟି ଠାକୁରେ କହିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ 5ଟି ଭାବର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦାସ ଭାବଟି ଭଲ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଧାରଣା କରିବା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧକ ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭାବଟି ବଡ଼ କେଉଁ ଭାବଟି ଛୋଟ ତାହା କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଦାସ ଭାବର ସାଧକ ଏବଂ ସୁଦାମା ସଖ୍ୟ ଭାବର ସାଧକ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବଡ଼ ନା ସୁଦାମା ବଡ଼ ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ହୁଏ ତାହାର ତାହା ଉତ୍ତମ, ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ବିଚାରିଲେ ଅଛି ତଦୋତ୍ତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାହା ହିଁ ଉତ୍ତମ। ନିଜର ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ନ ରହିଲେ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସିନ୍ଥିର ପଣ୍ଡିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଛି। କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛା କରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବି। ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମନରେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସଂସାରରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। କେବଳ ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାନା ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ କାଟିଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ସଂସାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିତେ ବିପରୀତ ହୁଏ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ମନ ଭିତରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟର ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଅନଧିକାରୀ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସମୟ ଅଶାନ୍ତିକର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଥ, ଏହା ଭିତର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। କାରଣ ସଂସାରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ସାଧନ ପଥରେ ବିଘ୍ନ କରେ। ଠାକୁରେ ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ସେହି ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ହେବ, ଏହା ଆପୋଷର କଥା ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସାଧନ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଷ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସ୍ତକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ହେବ, ସେତେବେଳେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ସାଧନ ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରି ମନରେ ସଂଶୟ ଆସୁଥିଲା। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ, ମହାଶୟ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କର, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ନା, ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମନର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ସାରବସ୍ତୁ, ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାର ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ନେବା ହେବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଥାଟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବା କଠିନ ହେବାରୁ ମନେ ହୁଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ସହଜ? ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଭିକ୍ଷାଜୀବୀ ହେଲେ ହିଁ କ'ଣ ଧର୍ମଜୀବନ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ? ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବି ଅଥଚ ମନରୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ବେଶୀ ଖରାପ। ଏ କଥାଟା ଠାକୁରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି,
मन भितर बासना गजगज करुछि पुणी गेरुआ पिंधिबा अर्थात मन न रंगेई वस्त्र रंग करिबा हैला शास्त्र मतरे यह मिथ्याचार। अवश्य ता माने यह नुहे जे जो माने गेरुआ पिंधिथिबे सेमानंक मनरु सबु किछि त्याग होई जाइछि। सेमाने सीधा सड़क त्यागर पथ ग्रहण करी सही पथ धरी चलिबाकू चेष्टा करुछंती। जो माने आंतरिक भाव में सेपरी चेष्टा करि परिबे नाही सेमानंकर सही मार्ग रे पाद देबा उचित नुहे। समस्तंकु त्याग करियाकू हेबो। कहा पक्षरे अंतरे एवं बाहर करियाकू हुए आउ कहा पक्षरे केवल अंतरे त्याग कले ही काम हो जाए। अंतरे त्याग ही केवल हेउछि प्रधान। तेबे कहार केउंटी प्रयोजन ताहा व्यक्ति विशेष उपर निर्भर करे। कौनसी गटिया को सर्वजनीन सिद्धांत बोली ग्रहण कले हेब नाही। उपदेश सबु समय अधिकारी अनुसार देवाकू हेब। एठारे अधिकारी कहिले जे सन्यासर अधिकारी ताहा पाई सन्यास धर्म पुणी जी गारस्थ्यर अधिकारी ताहा पाई गारस्थ्यर धर्म। एथिरे छोट किंबा बड़ एपरि हिसाब करिबा उचित नुहे। उचित यह हेब जे मो पक्षरे केउंटी उपयोगी। भगवान अर्जुन को उपदेश देवा समय कहिसंती यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानं तद् योगे ही अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। ज्ञानी जो मोक्ष लाभ करती कर्मयोगी मध्य ताहा प्राप्त होती। जे ज्ञान निष्काम कर्मयोग समान फलदायक एपरि देखती से ही सम्यकदर्शी। अर्जुन विमूढ़ होई कहिथिले व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयहम आप्नुयाम। केतेबेले ज्ञानर और केतेबेले कर्मर प्रशंसा शुणी अर्जुन चित्त संशयापन्न होइछि। तांको पई केउ मार्ग ग्रहणीय और केउ मार्ग त्याज्य स्पष्ट भाव में निर्देश पाइबा पई भगवान को कहउछंती जेउथिरे मोर कल्याण हुए सही गोटे मार्ग मते निश्चित करी कुह। अर्जुन निजे सिद्धांत पहुँची पारुनाहांती। यह होछि कष्टकर। आम मानक पक्षर मध्य सिद्धांत पहुँचवा अनेक समय कठिन हुए। आम मानक पक्षरे कौन करणीय कौन उपयोगी ताहा आमे माने अनेक समय बुझीपारुनाहु। एथिपाई एपरि जनक पाखरु उपदेश चाहूँ जे शुद्ध दृष्टि जहाँकर दृष्टि सत्य असत्य स्पष्ट पृथक रूप से प्रतिभात हुए। औषध नाना प्रकार अच्छी कहीं जदि कहे केउठी सबुठारु भल औषध ताहार उत्तर देवा आगु क्यों रोगी पाई औषध ताहा प्रथमे जानिबाकू हेब। तापरे ताहा पाई केउं औषध भल ताहा निर्देश दियाजिबो। एथिपाई आवश्यक हुए अभिज्ञ चिकित्सकंकर परामर्श। सेथिपाई ठाकुर जेतेबेले जो भावर कथा कहिसंती सेथिरे से संपूर्ण जोर देई कहिसंती। स्वामीजी वक्तृतावली मध्य देखा जाए जे से जेतेबेले जो विषय कहती मन हुए जेपरी ताहा ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पथ। जेतेबेले ज्ञान जगर कथा कहउछंती सेतेबेले मन हुए यह व्यतीत अन्य मार्ग नाही। पुणी जेतेबेले कर्मजगर कथा कहिसंती सेतेबेले कर्मयोग को संपूर्ण श्रेष्ठ प्रतिपादित करिसंती। भक्ति जगर कथा मध्य केतेबेले कहिसंती जेउथिरे देखाउछंती भक्ति ही श्रेष्ठ। एथिपाई लोकंक मनरे अनेक समय विभ्रांति सृष्टि हुए। दिने स्वामीजी शिष्य स्वामी शुद्धानंद स्वामीजी को कहते आपण गोटे गोटे समय गोटे गोटे कथा कहती केउटा ठीक सिद्धांत मु बुझीपारुना। से स्वामीजी कहले जेतेबेले एपरि संदेह हेब मते पचारिबु कारण उपदेश व्यक्ति सापेक्ष। वर्तमान एपरि कौनसी उपदेश नाही जहाँ समस्त पक्षरे श्रेष्ठ हो पारिबो। ठाकुरंकर दृष्टि सर्वावग्राही ता सत्वे से तांकर शिष्य मानंकु कौनसी कौनसी मार्ग अनुसरण करने को निषेध करुथिले। तंत्र शास्त्र रे जो वामाचार मार्ग अच्छी से गुड़िक समाज विरोधी किंतु सेथिपाई से गुड़िक जे मार्ग नुहे ठाकुर एपरी कहिना कहउछंती सेही मार्ग रे तुमे माने जीव नाही। सेही मार्ग महिला मार्ग जो मार्ग निंदित घृणित सेही मार्ग को मध्य ठाकुर मार्ग बोली बुझिछंती। से निजे सेही मार्गर अनुसरण न कले मध्य जो माने ताहा अनुसरण करुछंती सेमानंकु देखि सेमानंक भितर मध्य जे बड़ बड़ साधक थिले यह से स्वीकार करिछंती। ताहा सत्ते समस्तंक पई जे सेही मार्ग अनुसरणीय ताहा कहिनांती।
ज्ञान विचारर असल उद्देश्य संपर्क में ठाकुरे कहते नित्य और अनित्य विचारपूर्वक अनित्य को त्याग करी नित्य को ग्रहण करने को हुए। ताहा न कले जीवन में से विचारर सार्थकता नहीं। कहते ज्ञान विचार पुरुष लोक बाहर घर पर्यंत जाए, भक्ति स्त्री लोक अंतपुर पर्यंत जाए। अर्थात ज्ञान बहिरंग साधन, भक्ति होची अंतरंग साधन। ज्ञान मार्ग भगवान व्यक्तित्व को अतिक्रम करी जाए, किंतु भक्ति मार्ग भगवान को व्यक्ति रूप में ग्रहण करी भक्तों को तांक संगरे नाना भाव लीला विलास कराए। तेबे गोटे भाव आश्रय कले अर्थात भगवान संगरे गोटे संबंध करने सहजरे मन को तांकठारे निविष्ट करा जाए। एथिपाई विभिन्न भावर कथा कही। यह परर परिच्छेद में मास्टर महाशय केते गुड़िए विषय अवतारण करिसेंति। ईशान मुखोपाध्याय ठाकुरों पाखक आसी प्रणाम करि बसिले। पुनश्चरणादि शास्त्र उल्लिखित कर्म ईशानंकर खूब अनुराग थिला। से होउछंती कर्मयोगी। कर्मयोग कहले ठाकुर स्वामीजींकर बा गीतार निष्काम कर्म को बुझाए नहीं। ठाकुर एठारे शास्त्र निर्दिष्ट कर्मगुड़िक जे निष्ठा सहकारे अनुष्ठान करती तांको ही कर्मयोगी कहते। याग यज्ञ आदि कर्म मध्य एक प्रकार कर्मयोग। पुणी गीतारे कर्मयोग भाव याग यज्ञादि कथा कहुई ना। निष्काम कर्मर कथा कहुई। स्वामीजी मध्य ताहा कहते। ईशानंकर याग यज्ञ पुनश्चरण प्रभृति आग्रह अच्छी। सेथिपाई एठारे ठाकुरे कहते ईशान कर्मयोगी। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।